ये सरबरा का मेन मार्केट का थोड़ा नजदीकी है सर। आप लोग कहाँ जाने हैं? अभी भूटान का गाड़ी पकड़ने वाले हैं। बाटो कति राम्रो अनि के अरे तामुलको बगान पनि यति राम्रो छ अनि यहाँको सबै टुङ्सी घरहरू पनि यति राम्रो पर्यावरण वातावरण अति सुन्दरमय परिवेश। आउनुहोस् सबै अपना मोमो चाउमीन वगैरह और ज़्यादातर इधर का वो सेल रोटी वो मिलता है, ट्रेडिशनल फूड जो नेपाली ट्रेडिशनल का होता है, सेल रोटी वो भी मिलता है, मोमो वगैरह मिलता है और थुप्पा एक चीज़ होता है वो भी मिलता है यहाँ पर। वो भी यहाँ को जुन ये छ मतलब स्वास्थ्यहरू मतलब परिवेश यति राम्रो छ कि यहाँको वायु शुद्ध छ, हावा शुद्ध, सास प्रश्वासमा कुनै कष्ट हुँदैन। यहाँको यति मतलब क्लीन छ अरे पूरा अनि यहाँको मान्छेहरूको माने एकदम सुंदरमय छ। ये बहुत पुराना दिनों का बात है, बहुत दिनों से ये लोग बसवास कर रहे हैं। नेपाल से आए हैं, दार्जिलिंग फुंगसलिंग यहाँ का लोग आके यहाँ बसवास किए हैं। बहुत पुराना आदमी यहाँ आके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं ऐसे करके। और यहाँ का जस्ट ये तामुल को बड़ा मतलब यहाँ का तामुल को जो व्यवसाय है अच्छा कर रहा है, इसलिए उन लोग यहाँ बात गर्नेलाई कस्तो हुनुहुन्छ, के छ खबर, गुड मर्निङ वाला सुप्रभातम। सुप्रभातम नेपाली से नेपालीमा कस्तो हुनुहुन्छ, के छ खबर, सञ्चय छ कि छैन त्यस्तो भन्छ अर्के। यही हो दादालाई दाजु भन्छ अनि दिदीलाई बहिनी भन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ बहिनी, कस्तो हुनुहुन्छ दाजु, के छ खबर, कस्तो हुनुहुन्छ आमा बुवा। यहाँको परिवेशहरू यहाँको भाषा पनि अति राम्रो छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेज। तपाईँ भन्नुभयो यहाँ चाहिँ प्राय बेसी भाग एसामिस अनि बोडो पनि छ अनि नेपाली पनि छ, त्यो बेसी भाग यहाँ चाहिँ एसामिस मिडियमबाटै पढ्दैछ किनकि हामीहरूको असमिया ल्याङ्ग्वेज जातीय ल्याङ्ग्वेज हो। असमिया भाषालाई मान्यता पनि दिएको छ, त्यो भाषा हो। सक्छ जस्तो त्यतिको लाग्दैछ, मैले पनि सुनेको थिएँ अनि बाई चान्स यहाँ पनि हुनु सक्छ अर्के। ये कोक्राझार लाइन से कनेक्ट होगा, मतलब कोक्राझार से मतलब कनेक्सन हुन्छ अर्के किनकि अब लाइन त कोक्राझार रेल स्टेसन नजदिकै छ, त्यहाँबाटै मतलब आउँछ। यहाँ भने पनि जङ्गल छ, अब त्यो त काटेर बनाउनु पर्यो, त्यो गभर्मेन्टले गर्छ अर्के। पब्लिक के लिए तो अच्छा ही होगा ना, यदि आने जाने का जो सुविधा होगा, बहुत सुविधा होगा, यातायात का सुविधा होगा। जैसे रूट बहुत खराब है, आदमी को आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे तामुल वगैरह है और बहुत अन्य चीज भी है, जैसे तामुल एक हो गया, जिंजर मिलता है। हाँ वो मकई वगैरह भी, फिर ऑरेंज, हाँ कमला ऑरेंज तो बहुत मिलता है। हाँ वो भूटान से भी आता है ना। एप्पल होता है इसमें? एप्पल नहीं होता है, एप्पल नहीं होता है। यहाँ से अंगूर भी नहीं होता है, यहाँ से बेसिकली कमला मतलब कमला है, संतरा बोलते हैं उसको, संतला भन्छ। प्लस क'क्राझारनिफ्राय हाबगोन बे लामाया माखासे ट्रेन लाइन, रोड लाइन बरियाखा। दा जेखिजाया नोंथांमोनहाबो इन्जय खालामफैनो हागोन आरो बे ओनसोलाव। के नाम हो भाई? अरे भाई के नाम? सूरज के लिए। सूरज गिर गए। क्लास 6। ये खाना खाया? के नाम? कबाब। बढ़िया है। मंदिर है ये? बुद्ध मंदिर ना? वाह, बुद्ध टेम्पल है। बढ़िया है। बहुत दिन मोरे मैं আহিছো यार, इमाने ভাল লাগিছে আহি। ঠাইবিলাক চাই কেনে ভাল লাগে বহুত। এইটো নেচাৰেল পৰিৱেশ খুব ভাল লাগে। বহুত ডেভেলপ হৈছে। ডেভেলপ হৈছে, আগৰ পৰা তো বহুত ডেভেলপ, কাৰণ এটা শংকৰদেৱ শিক্ষানিকেতন আছে। এই যে শংকৰদেৱৰ কিছু ছাত্ৰক লগ পালো, এই আহি আছে। আগত ৰাস্তা ঘাট আছিল না নাই? তেতিয়া ছাৰ, তেতিয়া বোধহয় ৰাস্তা ঘাট এনেকুৱা নাছিল, কাঁচা আছিল ছাৰ। তেতিয়া ৰাস্তা ঘাট এনেকুৱা নাছিল, ব্লকটো পিছতে বহাইছে। মই যেতিয়া আহোঁতে তেতিয়া বহুত ই আছিল, সেইখন ছাত্ৰবিলাক আহি আছে, লগ পালোঁ। আৰু দেখিবা বেলেগ জাতি আছে না নাই? ইয়াতে প্ৰায় নেপালী ট্ৰেডিশ্যন বেছি। নেপালী না? আচ্ছা, এইটো হ'ল নেপাল মডেলৰ ঘৰ। নেপাল মডেল? নেপাল মডেলৰ ঘৰ।
নেপালৰ ঘৰ নিচিনা এটা নেপালৰ হাই 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 জার্সি গায়ের দুধ কিন্তু বহুত হয় हाय জার্সি গায়ের नेपालीमा बाख्रा भन्छ बाख्रा बाख्रा है बाख्रा भन्छ नेपालीमा और बड़ा है ना हाँ बड़ा बड़ा हम लोग बाख्रा भन्छ नेपालीमा ये दाम भी ज्यादा होगा इसका हाँ 14-15 हजार वाह कुखरा नेपाली भाषामा कुखरा कुखरा भन्छ रबो रबो क्लास 5 में था কি কৰি দিও মই পঞ্চম শ্ৰেণীত আছিলো মই বহু সৰুতে একবাৰ মানে এই ঠাইত আহিছিলো আৰু এইটো 2000 নাই এই যে ওইটো মানে 2014 বা 15 কথা আৰু মানে কিতে আমাক পাটগড়ৰ পৰা লৈ আহিছিল এটা খেলা খৰচ মই বহুত সৰু এটা সেই স্কুলত আহি মই খেলা খেলিছো আৰু ইয়াতে মই এটা কি ডালি ভাত খিচৰি মানে খাই গৈছিলো আৰু কি মোৰ এইটো এতিয়া মনত আছে আৰু কি এতিয়া খুব এটা আনন্দ আৰু এই জায়গাতে মানে বহুত আমাৰ আছিল আজি এইটো জায়গাত মই আজি 2025 মানে আজি প্ৰায় 10 পালো আৰু এই যে জাতীয় বিদ্যালয় এই যে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন পাটগাঁও পাটগাঁও নহয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আমাৰ সৰলপাৰা বিদ্যা ভাৰতী আণ্ডাৰত এইটো বিদ্যা ভাৰতী না এইটো বহুত দিনত হিন্দী মিডিয়াম নাই অসমীয়া মিডিয়াম অসমীয়া এই যে সৰস্বতী পূজাৰ কাম চলি আছে এই যে এই যে স্কুলৰ ভাল লাগিছে বঢ়িয়া না ঠিক আছে খুশি আজি মই এই স্কুলত মানে আহিব পাৰিছো আৰু বহুত 2014 একবাৰ আহি ইয়াতে খেলা খেলিছিলো আৰু এই জায়গাতে দেখাই দিয়ক আলি ভাত খিচৰি খাইছিলো এই জায়গাত বহি এইটো বিৰাট মনত আছে আৰু কি মোৰ এতিয়া আৰু কি তো যাই হোক অহা দেওবাৰে না সোমবাৰে আমাৰ সৰস্বতী পূজা চলি আছে আমাৰ ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও খুব মানে সৰস্বতী পূজাৰ কামখিনি আগুৱাই গৈ আছে তো বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীক তেওঁলোকে পূজা কৰিব আশীৰ্বাদ মাৰ লৈ ভৱিষ্যত শ্ৰী সৰ্বেশ্বৰ মহাদেৱ শিৱ মন্দিৰ না স্থাপনা হৈছিল 1936 চনত সৰলপাৰা খুব ধুনীয়া মন্দিৰ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ খুব ভাল খুব সুন্দৰ শিৱ মন্দিৰ ভাল লাগিছে এই ঠাইত চৰকাৰী মিডিয়াম মানে হাইস্কুল এইটোত ঠিক এই ফিল্ডতে আমি আহি খেলিছিলো এই ফিল্ডতে মই চাহ আৰু চিংৰাও খাইছিলো এইটো আৰু কি মনত চাহ আৰু চিংৰাও খাইছিলো আৰু নাইস না বিউটিফুল সৰলপাৰা এলপি স্কুল বিউটিফুল सरपरा मार्केट अति राम्रो बजारहरू यहाँको परिवेश पनि राम्रो आज यहाँको बजार दिन हो यहाँ बजार छ आज यहाँ बजार दिन मेन ठाउँ ইয়াতে পৰমদয়াল শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ মন্দিৰ আছে এই যে মন্দিৰটো এই যে মন্দিৰ বন্ধ আছে এইটো মন্দিৰ আমি ঠাকুৰ মন্দিৰ মাৰ্কেট আৰু ভূটানৰ মানুহবিলাক আহে ইয়াতে মাৰ্কেট কৰিবলৈ की जगह पैसे सर सरलपारा मार्केट बोली गई सर मार्केट मेन मतलब ये इसका गाड़ी का प्राइस पूछना है अंदर जाने के लिए भूटान का कितना लेगा बजार আছে বজাৰত দিন আজি ইয়াতে শনিবাৰ আজি হল শনিবাৰৰ দিন ইয়াতে বজাৰ মাৰ্কেট ডে আমি অলপ মাৰ্কেট লৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ কি পোৱা যায় ইয়াতে চাওঁ बाप रे एप्पल कितना है भैया अंगूर कितना है 200 रुपया इसीबां अब 100 वीडियो कोड होता है ये वाला 200 वो वाला छोटा वाला
और ये अंगूर अंगूर लाबाय नै जिलापी लाबोंसै हाँ जिलापी खाब লাগিব এতিয়া কি কয় মানে মই জিলাপি নি ভन्छ ना जिलापी এইটো না এইটো गुड़का छ अनि चिनीका पनि छ कोनটো छ এই গুড়টো ভালো गुड़को गाल কি কোন জিলাপি 10 টাকা দেন আর কাঠমিল 10 টাকা ये सरपरा का मेन मार्केट का थोड़ा नजदीक ही है सर। हाँ हाँ आप लोग कहाँ जाने हैं अभी भूटान भूटान का गाड़ी पकड़ने वाले हैं भूटान को 700 रुपया कम्ती हो गया एक जना को 100 गरेर जानु मात्रै आउनु जानु 100 आउनु 100 ये गाडीले घुमाइदियो त्यहाँ 5 खेल देखाउनु कतिजना जानु सक्छ 4 जना only 4 only for 4 800 up down 800 700 oh 700 त्यो जुन गेलेम्पु त उता भयो उता हो यो चाहिँ कुन भन्छ के जाऊ यो चाहिँ सर्बङ भन्छ हो ए सरबङ सर्बङ रानी भगन सर्बङ चार त्यही घुमाइदिनु यहाँ त अलिक भित्रसम्म जानु उताबाट त खाली त्यो गेलेम्पु त यहाँ चाहिँ अब यो पनि छ ब्रिजहरू पनि छ ब्रिजहरू पनि छ त्यसरी अब तपाईँलाई थाहा छैन नि त हामी उहाँ लगेर घुमाएर ल्याइदिन्छौँ होइन अब हाम्रो काम तपाईँलाई कहाँ छ तपाईँको चाहिँ म पाटकोबाट आएको थिएँ कि यसो सरले पनि भन्दै थियो जानु यसो किनभने मैले चाहिँ पास आधार कार्ड ल्याउनु बिर्सेँ फोटो मोबाइलमा छ फोटो त मोबाइलमा छ होला हेर्नु पर्यो अरूको चाहिँ छ सबैको छ लानु पर्यो होइन त्यो पनि त छ यो दाजुले भन्नुभयो कि यहाँबाट बाइक छ माने भुटान गयो भने रिजर्भ भयो भने 4 जनाको 700 होइन 700 पर्छ अर्कै अनि आधार कार्ड चाहियो पेन कार्ड भोट कार्डहरू पनि चाहियो त्यो लिएर चाहिँ जानु सक्छ अनि ओरिजिनल त्यो डकुमेन्ट चाहिँ ओरिजिनल चाहियो ओरिजिनल पनि जानु सक्दैन कितना लाग्छ यहाँ 700 एक जनाको 100 मतलब अप डाउन 200 ठीक है सुन्नुहोस् तपाईँ कता बनाउनु हो एकजना सर्टलाई देखाउँछ भिडियो बोरिया ना त्यसको टिकट यस्तो हाफ स्वेटर छ न तपाईँसित हाफ ये अच्छा है सर ये देखिए लगा के देखिए आप लगाएंगे कितना बोला इसको 350 300 में और दूसरा वाला में कितना बोला 200 का कौन कह रहे 200 भूटान का ये बाजार के अंदर है एकदम बाजार के एकदम अंदर है हम लोग बहुत सारा सामान है हाँ अच्छा है दाम कम अच्छा एकदम सस्ता है सब्जी लिया सब्जी लिया क्या लिया है सर ये इसको बोलता है कोसू कितना है प्राइस इसका प्राइस 40 रुपीज है 40 रुपीज पर किलो अच्छा है आदमी लोग सिंपल है देयर फ्रेंडली आदमी लोग फ्रेंडली है কিন্তু করতাল বেলেগ কিন্তু এই করতালটো বেলেগ এটোৰ আৱাজটো খুব ডাঙৰ আৰু नेपाली झेली 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 भन्छ यसलाई झेली नेपाली मानलाई झेली भन्छ प्राइस कितना है प्राइस 3000 এটার দাম হলো 3400 টাকা পিকনিক স্পট হয় এতিয়া আমি পিকনিকৰ দৰবলৈ গৈ আছো বহুত মনোৰম পৰিৱেশ এই পাহাৰটো চাওঁ ভূটানৰ পাহাৰ মন্দিৰ দেখা গৈ আছে এইটো শিৱ মন্দিৰ এই যে ভূটানৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু এইটো হ'ল যাক বুদ্ধ বুলি কোৱা হয় কুম্বা মন্দিৰ একদম জুম কৰি দিওঁ সেই যে কোণাত দেখা গৈ আছে অলপ জুম কৰি দিওঁ এইটো হ'ল আমাৰ কুম্বা মন্দিৰ বুদ্ধদেৱৰ
আর আমি সেই তাতে পিকনিক খাই আছো আমার এই বাসটো এই যে আল্ট্রা বাস তাতে পিকনিক খাই আছো আমার এই যে আঙ্কেলে মানে রান্না কৰি আছে এতিয়া আমি ইয়াতে নদীৰ মানে এই সৰল ভাঙা নৈ এইটো আমাৰ পাটগাঁৱৰ তৰফলৈ যায় বিৰাট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ খাবলৈ আপোনালোকে আহিব খাব এসাঁজ খোৱা এই আনন্দ বাহিৰত মাছ মাংসৰ লগতে লৈ এসাঁজ খোৱাটো বিৰাট তৃপ্তিৰে খোৱা এই বাহিৰত খোৱাটো বিৰাট আনন্দদায়ক এইটো বাৰে বাৰে নাহে বছৰত একবাৰে মানুহ পিকনিক খাই বনভোজ যাক কোৱা হয় বনভোজটো এনেকুৱা কাৰণ এসাঁজ খোৱাটো মানে বহুত মনৰ তৃপ্তি কাৰণ আমি 365 দিনটো ঘৰত খাওঁৱেই এদিন যাতে আমি বাহিৰত খাব লাগে মানে 365 এদিন খাওঁ আৰু 300 মানে 84 মানে 64 দিন আমি ঘৰত খাওঁ ইয়েছ মানে 364 ডেজ আমি ঘৰত খাওঁ এদিন আমি বাহিৰত খাওঁ কাৰণ বনভোজ যাক কোৱা হয় পিকনিক স্পট যাক বুলি কোৱা হয় বনভোজ মনৰ তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱা মাছে মাংস ভাতেৰে আর এসাঁজ গাহৰি তৃপ্তলৈ খোৱা আর ইয়াতে কোৱা নাই ইলিশ কাটলা লওয়ার পৰা গোটেইখিনি খোৱা এটা তৃপ্ত পোৱা যায় আৰু বহুত এটা আনন্দ নদীৰ কাষতে খোৱা আপোনালোকে যদি কাপোৰ কানি লৈ গা ধুব পাৰিব ইমান ধুনীয়া একদম পানীৰে ইমান ধুনীয়া পাইছে ইমান ধুনীয়া ইমান ঠাণ্ডা এইটো আমাৰ পৰা আহা কিন্তু पानी विराट नेपालीमा पिकनिक भनेको एउटा बाहिर खानु हुन्छ यस्तो राम्रो एउटा खानु किनकि हामी 364 दिन घरमा खान्छौँ किन एक दिन हामी बाहिर खानु पर्यो यो पूर्वदेखि नै चलिआएको छ किनकि हामी एक दिन बाहिर खायौँ भने हाम्रो मनको आनन्द तृप्ति बन्धुवर्गसँग एउटा आनन्द तृप्तिले हामी खान्छौँ त्यो एउटा प्रीतभोज अनुष्ठान भन्छ अनि त्यो बाहिर खायो भने हाम्रो यस्तो राम्रो लाग्छ कि किनकि यहाँ सबै एउटा परिवेश हुन्छ परिवेशमा बिचमा बसेर जे होस् दाल भात होस् राम्रो एक खास तृप्तले खानु त्यो मनको एउटा सान्तनाको लागि किनकि बाडाबाट भेटिँदैन सालमा एकखेप आउँछ सबैहरू आउनुहोस् राम्रो गरेर यहाँ पिकनिक वनभोज उत्सव खानु यो सरलपरा जग्गामा यहाँ भुटानको नजिक छौँ हामी भुटानको यो पहाडहरू पनि छ यहाँ एउटा मन्दिर पनि देखिँदैछ त्यहाँ हामी पनि भुटान पनि जानु सक्नुहुन्छ बाइचान्स भुटान गए पनि पेन कार्ड भोट कार्ड आधार कार्ड ल्याउनु यहाँबाट पनि गाडी जान्छ पर हेड 700 गरेर लान्छ राम्रो गरेर आरामसे गएर आरामसे तृप्तले भुटान पनि हामी भुटान पनि घुमेर आयौँ कति राम्रो छ भुटान जग्गा त्यो गुम्बा मन्दिर पनि छ राम्रो त्यहाँको मान्छेको परिवेश सर्भङ भन्छ यहाँको छेउमा छ सर्भङ अनि बाइचान्स तपाईँहरू रुडीखाता उता गए पनि गेलेम्फू बोर्डर पाउनुहुन्छ गेलेम्फू टाउन अनि हामी दुई जग्गामै गएर आएँ यति राम्रो छ आज यो प्लेसमा पनि आएँ मेरो आज सौभाग्य भयो कि सरसँग पनि हामी आएर यहाँ पिकनिक गर्नु मलाई एउटा सौभाग्य राम्रोको कुरो हो अरे यहाँ सरलपरा आउनु पनि रास्ता अलिक खराब छ किनकि कुनै चाहिँ गाडी स्लो पनि आरामसे आउनु सक्नुहुन्छ अनि आए पनि रास्तामा तपाईँको के अरे यो मंकी एलिफेन्ट ये वगैरह पनि देख्नु सक्नु भनौँ अब মই অসমীয়াটো কৈ দিওঁ আপোনালোকে যদি বিষ্ণুপুৰৰ পৰা ইফালে আহে আপোনালোকে বান্দৰ হাতী লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে জন্তু দেখা পাব আর কি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে আমাৰ একদম নেচাৰেল পৰিৱেশ মানে পৰ্যাবৰণটো ইমানেই ভাল গছ গছনি শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাটো ইমান কষ্ট নহয় আমি যদি টাউনত বা গাঁৱত থাকো তাতে কিন্তু আপোনাৰ কি হয় অসুবিধা তো ইমান গছ গছনি নাথাকে কিন্তু আমাৰ এইটো হল গছ গছনি বিৰাট মাজত আমি পৰিৱেশত কাৰণ আপুনি চাগে এটা ইমান পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া এটা মানে পৰিৱেশ ইমান ভাল আপোনালোকে একদম আহিব ভাল লাগে আৰু ইমানে ভাল লাগিছে আপনি চাওক ইয়াতে বহু ধৰণৰ দোকানো আছে এই দোকান আপোনাক চাওমিনৰ পৰা লৈ ইয়াৰ পৰা চাওমিনৰ পৰা লৈ মমোৰ পৰা লৈ মাংস পুৰাৰ পৰা লৈ কি খাব আপুনি মমো চাওমিন এইটো ট্ৰেডিশনাল ফুড কিন্তু এইটো পাবই আপুনি ইয়াতে কাৰণ মমোটো একদম পাব আপুনি যি খাব ইচ্ছা কৰে আপুনি সেইটো পাব ইয়াতে আহাৰ খোৱাৰো ব্যৱস্থা আছে আপুনি আহিও খাব পাৰিব আৰু যদি আপুনি কয় ঘৰৰ পৰা আমি ৰান্না বান্না কৰি লৈ আহিম সেইটো খাব পাৰিব মই কিন্তু বাংলাটো অলপ কৈ আছো অসমীয়া মিক্স আছে ঠিক আছে আৰু এটা কথা কি আপোনালোকে কমপ্লিট বস্তু লৈ আহিল ইয়াতে বনাই কিনেও খাব পাৰিব ইমানে ভাল পৰিৱেশ কি বস্তু ভাল ফাঞ্চ মানে यहाँ भनेको एउटा के अरे नेपालीको एउटा फुड छ थुक्पा भनेको त्यो सुप भन्छ त्यो के अरे মানে ছাগলীৰ ঠেং দিও বনোৱা যায় ছাগলীৰ ঠেঙতো বনোৱা যায় ভাল বিৰাট ভাল খাবলৈ বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয় আৰু চাবই আপুনি ইমান ভাল ভাল মানে হাই হাই হেল্ল আপোনালোকে আহিব ইমান ভাল এটা পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া মোকতো বিৰাট ভাল লাগিছে আহি কেনে আজি ষ্টাফৰ লগত পিকনিকত আহিছো এনেকুৱা ভাল লাগিছে এনেকুৱা আনন্দদায়ক ভাবা নাই ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আহিব আপোনালোকে বান্দৰ এই যে আমাৰ বান্দৰ এই যে পালো এই যে বান্দৰ এই যে স্যার ওপৰত
এই যে এই জায়গাটোত আমাৰ একদম অলপ জুম কৰি দিয়ক স্যাৰ এইটো গছত আমাৰ কিছুমান আমি মাংকি দেখা পালো মানে বান্দৰ ইয়াতে কিছুমান মাংকি দেখা पायो तपाईहरु देख्नुहोस् भने यहाँ चाहिँ कति बन्दरहरु पनि छ यहाँ हेर्दैछु हेर्नुमा कति एउटा जोडा 4वटा जस्तै छ মানে 4টা যেন মানে বান্দৰ আছে আৰু এই যে বান্দৰবিলাক কিমান ভাল খুব বঢ়িয়া এটা দৃশ্য মনোৰম দৃশ্য আমি উপভোগ কৰিব পাৰিছো এই সৰলপাৰা ঠাইত আহি আৰু ইমান ধুনীয়া যে এটা মানে মই পৰিৱেশ পাহাৰৰ মাজত এই নৈটো কোনো পানী নাই শুকাই গৈছে তাতে বান্দৰটো দেখা পালো বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিব সুন্দৰময় এটা পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া 2025ৰ পিকনিক নৱবৰ্ষত খালো ইমান ভাল লাগিল এতিয়া পিকনিকটো আৰু বাৰে বাৰে নাহে বছৰত একবাৰে আহে ইমান ধুনীয়া আনন্দদায়ক আজি পিকনিক আমাৰ খাম এসাঁজ খাম আমি বাহিৰত ক'লো যেতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'ত ক'লো যে বনভোজ কি এটা এই বনভোজ অৰ্থ যদি বুজিব যদি যায় বহুত কথা আছে মানুহে কিন্তু নাহে বনভোজ খাব আহিব লাগে বাহিৰত আহিলেহে আপোনালোকে দৃশ্যবিলাক দেখা পাব ভাল ভাল ঠাই আমাৰ এনেকুৱা বৰ্তমান সময়ৰ বয়সৰ কথা লৈ কি আমি নাযাওঁ নলওঁ এইকাৰণে নাজানো হেইকো এনি টাইম কি ঘৰতে থাকো ঘৰৰ পৰা ওলাব লাগে বাহিৰৰ দৃশ্যবিলাক চাব লাগে তেতিয়াই আপোনালোকে বুজিব তেতিয়া মানুহবিলাকে বুদ্ধি বিকাশৰ জ্ঞানৰ মানে ভাণ্ডাৰটো খুলি আহে তেতিয়া যে আজি চাওক আমি এই জায়গাত আহিলো এটা ভাল মনোৰম উপভোগ কৰিলো আৰু বেলেগ এনেকা জায়গাত যাম ভাল ভাল দৃশ্য দেখিম এনেকা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক তুলি ধৰিম